अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मौजूदा हुकूमत सफारती महाज पर कामयाबियों के बाद अब अदालती महाज पर भी कामयाबियां समेट रही है और अब खबरें गर्म हैं कि सियासी महाज के ऊपर 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने जा रही है। ये जो हालिया अदालती फ़ैसले आए हैं एक जजेस सीनियरिटी और तबादला केस में और फिर मखसूस नशस्तों के हवाले से अब पार्लियामेंट के अंदर 2/3 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद को मिलने की बातें हो रही हैं, जिसके बाद 27वीं आईनी तरमीम का भी इम्कान ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के ख़ास मेहमान तारफ़ कराते चलूँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडवोकेट अली बुखारी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं कमरुल इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, रुकन कौमी असम्बली, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने, जो कि रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अली बुखारी साहब, बड़ा फ़ैसला है मखसूस नशस्तों का और जिससे बैलेंस ऑफ पावर जो है मज़ीद हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ अब जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आया है इसके बाद PTI की जो थोड़ी बहुत बची खुची उम्मीदें थी वो उम्मीदें भी ख़त्म नहीं हो रही? कुछ ज़्यादा मायूसी तो नहीं हो रही आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, उम्मीदों की ख़त्म होने की बात नहीं है, बात हक प्रिवेल करने की है। बात यह है कि आपके जस्टिस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई तरीके से अपना काम करने की बात है और रूल ऑफ लॉ की बात है। अगेन दोबारा सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। ये दो तीन ही चीज़ें हैं ना। हमें इसमें अफसोस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि ये जो रिव्यू जब बेंच बना तो जब बेंच ही अंडर क्वेश्चन आ गया, जब बेंच ही अंडर क्वेश्चन था और उस बेंच ने किसी की कोई बात नहीं सुनी और वो तुले हुए थे एक बात करने पे, तो इसमें कोई दूसरी बात तो नहीं। आपके बाहर स्टूडियो के बाहर जो बंदा खड़ा होगा उससे भी पूछते आप तो वो भी आपको यही कहता कि क्या फ़ैसला आना है। फ़ैसला आना जो है वो हैरान कुन नहीं था, अफसोसनाक था कि आपने 200 साल की जूरिस्प्रूडेंस उठा के पीछे फेंक दी। अब ये आपकी लेगेसी इसको डिफ़ाइन कैसे करेगी, इसको डिफेंड कैसे करेगी? और अगर मैं थोड़ा और वाज़ेह अल्फाज में बात करूँ, क्योंकि डिसीजन आ चुका है, आप और मैं दोनों इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, हमारा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न। ये तो इंटरनेशनली भी डिस्कस होगा। रीज़न ये कि आप 79 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले को 50 साल बाद आके कहते हैं कि हमने गलत किया। तो अगर मैं सीक्वेंस देखूँ तो हर 25 साल बाद ऐसा फैसला आया। अगर मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 79 वाला फैसला करूं तो मैं ज़फ़र अली शाह के केस को कहाँ लेके जाऊं जिसमें नज़रिया ज़रूरत का नाम यूज़ किया गया, और अगर मैं उसको लेके जाऊं तो फिर ये आज का फैसला ECP का कहाँ पर जाएगा? और मैं ये पूछने का हक़ तो रखता हूँ ना कि आपने बेंच बना दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूट कर दी चीज़ें, आपने रिव्यू के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करके अपने सिरे से नई एक रिव्यू की पॉलिसी दे दी। लेकिन ये तो कोई पूछ लेता ना यार कि जो ऑर्डर जिसको रिव्यू किया वो पढ़ तो लो यार पहले, क्योंकि लीगल इंटीग्रिटी होती है आखिर 17वें दिन जाके। और दूसरी चीज़ उसमें यह भी ज़रूर पूछने वाली थी कि ECP ने इसमें एग्जीक्यूशन की सवा साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था, सबसे बड़ा बेंच था जो फुल बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट कर हो रही है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट बैठ गया ना ECP, अब तो उन्होंने कल इजलास बुला लिया। तो ये आपकी तरफ से दरख्वास्त भी रजिस्ट्रार को दी गई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का क्या तनाज़ा है? देखिए, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट ने ऑर्डर अनाउंस कर दिया उनका वेबसाइट पे आएगा, वो कोर्ट ऑर्डर होगा, उसको हम अप्लाई करेंगे। भाई कोर्ट ऑर्डर बन गया तो एग्जीक्यूट भी होगा और हमें कॉपी भी देंगे, आपको भी कॉपी देंगे। ऑर्डर तो आ गया, वो छप भी गया, मीडिया में छप गया, लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने तो एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया। मेरी इन्फॉर्मेशन उसमें मसला क्या, आपको एतराज क्या ऑर्डर कोर्ट? देखिए, हम देखना तो चाहते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट आ जाए, देखें तो सही ना उसमें है क्या। बेसिकली जो सलमान राजा साहब की तरफ से भी खत लिखा गया है और जो हामिद रजा साहब की तरफ से भी रजिस्ट्रार को दरख्वास्त दी गई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कि 10 जजों के दस्तखत तो मौजूद हैं, लेकिन 2 जजेस जो हैं जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, उनके दस्तखत नहीं है, तो वो मुसद्दका कॉपी ऑर्डर की चाहिए। ऑब्वियसली उनके साइन होंगे तो मिलेगी ना। तो आपके ख्याल में क्यों नहीं कर रहे वो साइन? ये तो अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि क्यों नहीं साइन हो रहे। अभी तक इतना बड़ा फैसला कर दिया आप मखसूस नशस्तों के फैसले को खुशाइन करार देते हैं और ये जो बज़ाहिर माले गनीमत है इसमें आपको भी हिस्सा मिल रहा है, आप इसे कबूल करेंगे? भाई इसमें ऐसा है कि आप भले सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को माले गनीमत कहिए या जो भी कहिए वो आप कह भी सकते, मगर हमने इस जजमेंट को रिव्यू के लिए अप्लाई नहीं किया।
آپ نے دیکھا کہ ہم JUI اس میں پیش نہیں ہوئے. آپ نے یہ بھی دیکھا درخواست دائر کی تھی شاید آپ لوگوں نے. جی درخواست دائر کی تھی آپ نے؟ نہیں, آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے فریق بھی نہیں. اس کیس میں ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آپ کو قبول نہیں ہے. نہیں, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے قبول نہیں ہے. ہم نے صرف یہ کہا کہ ہم نے اس ججمنٹ کو جو انڈر ریویو تھی, ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا. پٹیشن میں جب ہم کو نوٹس آیا, کیونکہ ہمیں رسپانڈنٹ بنایا ہوگا کسی نہ کسی دوست نے, تو وہ ہم اس میں بھی پیش نہیں ہوئے, نہ JUI کی طرف سے اور نہ اس ججمنٹ کی جو ججمنٹ انڈر ریویو تھی اس کے آنے سے پہلے جو اس کے بینیفیشری تھے ان کے بہاف پہ. تو ہم نے ان کو جو ہے, ہم نے اس میں کم از کم اس حد تک جو ہے نا اپنے آپ کو روکا کہ ہم اس میں پیش نہیں ہوں گے اور ہم ریویو کے لیے بھی اپلائی نہیں کریں گے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ سے آئے تو آنے دو, تو یہ سیٹیں آپ قبول کریں گے یا نہیں؟ سیٹیں اگر ہم قبول نہ بھی کریں تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ آپ کو مل جائیں گی یا کسی اور کو مل جائیں گی اس ججمنٹ کے بعد؟ وہ صرف وہ اسی پارٹی کی رہیں گی جس پارٹی کو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. وہ اگر آپ نہیں دیں گے تو دوسری پارٹی کو نہیں جا سکیں گی. اس ججمنٹ کے بعد یہ لیگل پوزیشن ہے اس میں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مخصوص نشستیں آپ کو ملیں گی, آپ ان مخصوص نشستوں کو اویل کریں گے, اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ تو دیکھو پارٹی کی پالیسی ہوگی نا, وہ تو پارٹی کی جنہوں جو لسٹ دی ہوئی ہے انہوں نے اویل کرنا ہے یا انہوں نے اویل نہیں کرنا. مگر اگر فرض کرو کہ اگر میں اس لسٹ پہ ہوں, کسی اسپیشل سیٹ کے اس لسٹ پہ ہوں, اگر میں اویل نہ بھی کروں تو وہ سیٹ وہ اسی پارٹی کی رہتی ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ جو بھی شخص اس نمبر پہ ہوتا ہے اس کو ملتی ہے. اور اگر وہ فرض کر لیجیے کہ اگر کوئی اگلا نمبر خالی رہ جائے تو اسی پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے اگینسٹ نامینیشن دیں, دوسرے کو نہیں ملے. مگر آپ کے نزدیک یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ مال غنیمت نہیں ہے؟ یہ مال غنیمت اس لیے نہیں شاید بنتا کہ اس میں غلطی شاید ان پارٹیز کی ہے جنہوں نے بر وقت اس کو لا کو نہیں سمجھا, اور اس کے تحت انہوں نے 3 دن کے اندر اپلائی کرنا تھا, انہوں نے اپلائی نہیں کیا. اور جب وہ 3 دن کے اندر جو ہے نا جو معاملہ نہیں ہوا تو اس پارٹی کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اس پارٹی کے حوالے معاملہ کیا جو کہ شاید جس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. تو اگر آپ الیکشن فرض کریے کہ آپ اسلام آباد سے الیکشن آپ لڑ رہے ہیں اور آپ اسلام آباد کے رہنے والے نہیں ہیں, اور اسلام آباد میں رہنے والا کوئی جو ہے اس میں کنٹیسٹ میں نہیں آتا, آپ ان اپوز الیکٹ ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ جو ہے یہ الیکشن جو ہے نا آپ کو تو ایک ووٹ بھی نہیں ملا, آپ تو ان اپوز آ گئے؟ یہ ٹیکنیکل جو ہے نا وہ ٹیکنیکل جسٹس ہے. تو آپ ٹیکنیکلی سیٹیں جو ہیں قبول کریں گے, اور ظاہری بات ہے اس کا بھرپور فائدہ میں نے نہیں قبول کرنی, ان لوگوں نے قبول کرنی ہے. یہ آپ کی پارٹی, میرا مراد ہے آپ کی پارٹی. تو ایسا آپ کا کوئی اصولی موقف نہیں ہے اس معاملے پہ؟ اصولی موقف اتنا ہی تھا کہ اس میں ہم نے ریویو کے لیے اپلائی نہیں کرنا تھا, ریویو میں نہ کسی کو سپورٹ کرنا تھا نہ کنٹیسٹ کرنا. وہ آپ نے ریویو کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے ریویو میں اپلائی نہ کر کے؟ پارٹی کا فیصلہ تھا. کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ کوئی ثابت نہیں, پارٹی کا فیصلہ کسی منطق, لاجک, اصول کی بنیاد پہ ہوگا نا. کیا منطق تھی؟ بنیاد پہ ہوا تھا کہ ہم اس کو نہیں, بس ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے, جو فیصلہ ہو گیا ہے. اگر فرض کر لیجیے کہ وہ آرڈر جو ہے وہ سسٹین کرتا تو بھی ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے.